Srangsula Demsara Kojosara BJP ni Batine Bipin Debormanoti Nepal Tila Bazaro Klaizaka Kaisha Lukokothum Panda. Ashalin Lukokothum Panda Manzaka MLA Pramod Riang Rashtriya BJYM Secretary Koramsara Model President Sanjay Debormano Kobe Bodunite Kubun Adong Rock. Biskani edisi songbari no tui jota bodoni candidate rok fungni shimi hor zora songbari ni pirmung kholai tongkha edisi songbari ni shalmari ya phawate shalni shaltam chitong shiu abahai kino strong shalo demsara kochosora BJP ni candidate bo songbari ni pirmung khlai tongkha ashlo Nepal jila bazram se khlai jaka kaisa songbari ni Lukokothum Panda apanda onu kokshaka BJP ni candidate Bipin Deborma Bazar malikuri khalai, mamani painai, jodono, ali torap theke ali khulung ya parhero. So, painai baro tarik, pok kesak thalinai, BJP ni pot dobu baro pot diunai, BJP no so keplai ma khainai, am BJP ni प्रार्थी हिसाबे ta masukno, nor प्रत्येक jara chini कार्यकर्ता nor प्रत्येक dono candidate, nor se प्रार्थी, nor elakano शक्तिशाली kaya bagai. Nore elakano development kaya bagai, nora Narendra Modi tinalo gindi, nora ঠিক no jaga BJP ni pota bubala poti nai, কিন্তু অদ্ভুত থাকে সবাই নাই দিল্লি নরেন্দ্র মোদী জিনারাও আপনারা এখানে সকাল সকাল গিয়ে বিজেপির পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিল সেই ভোটটা যাবে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছে তার জন্য এডিসি কে শক্তিশালী করার জন্য এডিসির প্রকৃতভাবে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করবেন মানিক সাহায্যের হাতকে শক্তিশালী করবেন তো সবাই যারা এখানে আমার অভিভাবকগণ সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি এতটুকু আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো যে আপনাদের সন্তানকে একবার আপনাদের হয়ে আপনাদের সন্তানকে সেবা করার জন্য আপনারা সুযোগ দিবেন নরে সাধারণ নরে একটা বার যেভাবে সুযোগ নেই সামুক টাঙ্গা বাগে थाने 5 বছর ধরে বড়নপুর দি পাস করে হোকা বড় নরবা ভাইমা লিয়া বারো সামুক লিয়া আবার বাগে ওরা আরে মা ভাষা আরে তাকুতে বুবুক সং আরে হানক সং আরে দাদা সং আরে ভাই সং যতনো আগমন কলমুয়া প্রাণাই নর কাইসানো সুযোগ দিলি সামুক টাঙ্গা নি নর বাগে সিনি তা পারে বাগে সিনি সোসাইটি বাগে সেম সিভিল ওয়ানসুগো ভারতীয় জনতা পার্টি ওয়ানসুগো যে সুরত ঠকায় বারবার দাওয়া কক্সবাজার সুতে বিশ্বাস কালিয়া আগামী দিনত ভারতীয় জনতা পার্টির মোদী যিনি সরকার পাইছেন তিনি ছিল প্রকৃত হয়েছেন ডেভেলপমেন্ট খাই তো আমাদের কক্সবাজার কাছে তাতে বহু সব চিন্তা মুক্তি কাছে প্রোগ্রাম তিনি তিনটা প্রোগ্রাম তো তিনি আতা বিনিব গ্রাম প্রোগ্রাম তো তারপরে ওনার বেলায় ও তেমসরা কক্সবাজারে একজন নাগরিক হিসাবে নানান বেলায় আমরা মারবো তিনি আসুক বিজি হবো নন খরচা এমএলএ সিবিয়া নিলে এলাকার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট হবো প্রত্যেকটা জায়গা মাঠাবো তারপর যেমন বড় শান্তির বাজার সাউথ ত্রিপুরা দক্ষিণ ত্রিপুরা তিনি তলাইনে ও জায়গাতে বাদিরা বাজার পাই বছর লগে পয়সা আপনার লগে বিল লগে বড় পাইলে আমরা মারবো ওখানে নেতৃত্ব রক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনদিনও জাতিগত ধর্মীয়গত বিশ্বাস খাইয়া অবস্থাগ সিনে ত্রিপ্রাসারে বলতে খরচা আইবন जों बरते बा गामदिनो बसकागो जागा हामुनुंगान थालि दबो ओ एडिसि इलेक्शन पाखेलो जों बरतेबो जागा हामुनुंगाय अबनसिनि ईश्वर थारे प्रार्थना बाति थारे प्रार्थना जे बतेबो का हामुनुंगो थांगिनाय सिनि बर बागे बसराम खायंतो Ashli Lukokothum Panda Koksarani Thangi Rashtriya BJYM Secretary Biskani edisi songbari no tui kokshaka ये इलेक्शन हमारे आने वाले 2 साल के बाद त्रिपुरा में फिर से भाजपा आके और हम लोग को और डेवलप कैसा होगा ये एक सेमीफाइनल है ये इसलिए दूसरों के शक में दूसरों का जो हम लोग का पार्टी के बारे में जो अफवाह फैलाता है झूठ फैलाता है उसमें विश्वास ना करिए और जितना भी हम लोग का अभी हम लोग देखते हैं असम में भी कार्बी आंगलोंग ईस्ट वेस्ट नगांव बोरोलैंड हम लोग देखते हैं टेरिटोरियल काउंसिल है उन लोग का उनके पास खुद का इकोनॉमी खुद का लैंड राइट्स खुद का पॉलिटिकल पावर चुनने का उन लोगों को अलग से गवर्नमेंट भारत सरकार ने दी है ये कोई कांग्रेस के टाइम से नहीं है भाजपा आने के बाद दिया है
तो इसीलिए हम लोग को खाली ट्राइबल के मेंटेलिटी से हट के अगर हम लोग एक बड़ा सा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा हम लोग को अगर ये अपना टेरिटोरियल काउंसिल जो आप सबको आपके हाथ में, आपके जनता के हाथ में और पावर देके रखेंगे, तो फिर यही हम लोग का पार्टी देंगे। ये भी देखना, क्योंकि हम लोग ट्राइबल करते रहेंगे तो हम लोग बाकी हम लोग को और डेवलप करने का लिमिटेशंस बहुत छोटा हो जाएगा, उसको और बढ़ाना है, जॉब क्रिएट करना है, और भी हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग त्रिपुरा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे का अभी कैंडिडेट हमारे विपिन भाई को जिता के, और मैं ये कॉन्फिडेंट और आपको ये प्रॉमिस करके जाता हूं, ये भाई मेरा बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत काम करेगा। Abaikino Nepal Tila Bazar Amse Luko Kutum Panda with them Sra Kotosura BJP candidate Bipin Debormano Karebo Mansaka MLA Pramod Riyang Rashtriya BJYM Secretary Garamsara Model President Sanjit Debormano Kobu Bodoni de Kubun Adongrok Nepal Tila Nishmi Omid Tekironi Koktum Sinik Korang